ইজার রহমান আজহারী সাহেবকে বাংলাদেশে আবার সৌগৌরবে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দাও। জেলখানায় যারা বন্দী আছে হক কথা বলার কারণে, হতা যদি একটু খরা হয় অবশ্যই হাতের মধ্যে খরা লাগবে। এনায়েতুল্লাহ আব্বাসী আমাদের, মিজানুর রহমান আজহারী আমাদের শক্তি, ঠিক না? কও না? আজহারী সাহেব বড় আলেম, আব্বাসী সাহেব বড় আলেম। হার ফুলের আর রঙে বইয়ের দিকে রাস, এক এক ফুলের এক এক গ্রাম, ঠিক না? ওয়া আর নবীর তুলনা হয় না। जिसका कोई सानी नहीं वो नबी हमारा नबी, जिसका कोई सानी नहीं वो नबी हमारा नबी। मुस्तफा की अज़मत का, मुस्तफा की अज़मत का खुद है नौ किनारा है। मुस्तफा की अज़मत का खुद नौ किनारा है। अफलाक ज़मी लौह कलम चांद सितारे को जो कुछ भी बना नूर मोहम्मद से बना है। बोलें अफलाक ज़मी लौह कलम चांद सितारे जो कुछ भी बना नूर मोहम्मद से बना है। नूरो नला नूर, नूरो नला नूर ज़ाते अल्लाह पाक है। सल्ले अला मुहम्मद ज़ाते अल्लाह पाक है। सल्ले अला मुहम्मद बशर में या ये है मगर नूरो नला नूर, नूरो नला नूर। जन्नत আসমান জমিন মানব জাতি জিন ইনসান দৈত্য দানব তরুলতা আকাশ বাতাস সব কিছুর সূর্যর সৃষ্টির মূল আমার নবী। এই দিক দিয়ে নবী উম্মি, ঠিক না বেটি?